पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुराना मालदा ब्लॉक के मुचिया महादेवपुर इलाके में रविवार दोपहर को अपने दादा के साथ बगीचे से आम तोड़ने के बाद महानंदा नदी में नहाने उतरा 8वीं कक्षा का एक छात्र तेज बहाव में बह गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नदी में डूबे छात्र की पहचान 14 वर्षीय कनक दास के रूप में हुई है। उसके पिता संजीव दास पेशे से गाड़ी चालक है और उनका मूल निवास इंग्लिश बाजार के कंचनटार महाराजपुर इलाके में है। हालांकि कनक मुचिया महादेवपुर इलाके में अपने दादा के घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर कनक अपने दादा के साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों के पास स्थित एक बगीचे में आम तोड़ने गया था। आम तोड़ने के बाद कनक ने अपने दादा से नदी में नहाने की बात कही और स्थानीय महानंदा नदी में उतर गया, लेकिन नदी में उतरते ही वो गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मालदा थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के कर्मियों ने स्पीड बोट की मदद से नदी में काफी देर तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। हालांकि रविवार देर शाम तक लापता छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस हादसे के बाद से नदी घाट पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और गोताखोर आज सुबह से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। আম ভেঙেছে গেট 11টার সময় গেট খুলে 11টার সময় গেট খুলেছে, বাড়ি গিয়েছে, দুটো বস্তা এনে দিয়েছে, দিয়ে ওর দাদু এখানে এসছে, ওর দাদুকে দুটো বস্তা ধরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে বলছে দাদু তুমি দাঁড়াও, আমি একটা দুধ দিয়ে আসছি, তুমি দাঁড়াও। ওরা দুধ দিতে দৌড়ে নামলো, ওর দাদু দাঁড়িয়ে গেছে, তারপর আসে না যখন তখন ওর দাদুকে নামলো, দাদু দেখতে পেল না, আমার দাদু খুঁজাখুঁজি করতে লাগলো, বাড়ি গেল, যখন লোকেছে আমি করছি না, যখন খুঁজে পাইলাম না। বলছে যে বাচ্চাটা যে জলে ডুবেছে কি নাম ওর? কনক দাস। কত বয়স? 14 বছর। আমার বাবার সাথে এসেছিল হ্যাঁ। জমি, আমাদের এখানে তারগাড়ের পারে জমি আছে, আম ভাঙতে এসেছিল, আম ভাঙা হয়ে গেছিল, এপারে রাখতে এসেছিল, রেখে এসে আমার বাবাকে ধরিয়ে দিয়ে বলছে দাদু আমি স্নান করে আসছি একটা ডুব দিয়ে। আর আমার বাবা ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ। ডুব দেওয়া মাত্র আমার ছেলেকে আর দেখতে পাইনি, তা আমার বাবা ভাবছে মনে হয় এদিক ওদিক হয়তো চলে গেছে, তাই জন্য আমার বাবা এদিক ওদিক খুঁজছে, দিয়ে আবার বাড়ি এসছে, বাড়িতে এসে আবার জিজ্ঞাসা করছে আমার মাকে যে বাড়ি এসছে, বলছে না আসেনি। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম ছেলে? কে হয় যিনি ডুবে গেছে? আমার ছেলে। ছেলে কি নাম? কনক দাস। বয়স কত হবে? 14 বছর। কোন ক্লাসে পড়াশোনা করে? ক্লাস 8। বাড়ি? বাড়ি তো মহারাজপুর, এখানে থাকে, আচ্ছা। কাঞ্চনটার মহারাজপুর। এখানে থাকে? হ্যাঁ এখানে থাকতো দাদুর বাড়িতে। কি সন্দেহ করছেন, মানে কি চাচ্ছেন এখন আপনারা? ছেলেকে যেন খুঁজে পাই এটাই চাইবো, আর কি চাইবো। ঠিক আছে, আপনার নাম? জবা দাস। আজকে সত্যি একটি খুব দুঃখের ঘটনা। মুচিয়া মহাদেবপুর আমরা বসবাসকারী মানুষ, আমাদের নদীতে স্নান করতে আসতে হয়। তো এরকমই দাদু এবং নাতি ওরা দুজনেই এখানে আম পেড়ে ফিরে যাওয়ার সময় আবার নদীতে নামে স্নান করতে। সাঁতার কাটতে মানুষ দেখেছে, কিন্তু সে ফিরে আর বাড়ি যায়নি। তাতে আমাদের সকলের মনে হচ্ছে তিনি হয়তো নদীতে ডুবে গেছেন। আমরা তৎক্ষণাৎ বিএসএফ সাহেবের কাছে আসি, আমাদের প্রধান সাহেব থেকে শুরু করে বিডিও সাহেব, এমএলএ সাহেব, আইসি সাহেব এবং সিভিল ডিফেন্সের তারা তৎক্ষণাৎ পৌঁছায়, এবং আমার মুচিয়া কোম্পানি কমান্ডার যিনি সাহেব আছেন উনি তৎক্ষণাৎ এই গেট খুলে দিয়ে সিভিল ডিফেন্সের স্পিড বোট এবং ডুবুরি নিয়ে আমরা জলে নামি। কিন্তু নদীর এতটা খরস্রোতা এবং চারিদিকে এত জঙ্গল আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।